ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଡ୍ୟାମ୍ ପଛପଟକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ମାରି ଜାଗାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାଟି ରିଲ୍ସ ବନେଇବ ରିଲ୍ସ କରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟେ। ତ ଆମେ ଲୋକେସନ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ମଝାମଝି ଦେଇକି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ହାଟଟାକୁ ଜିରୋ 7କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। বুঝে না এই মন বুঝে না যেতে দেখিলে তোর চেহারা ওরে জানা সরে না রাতি মোর সরে না তোর সপন মোর নিদকু করে চুনা গলে মৃগ মারি বাট চাহি বসি অছি আজি সীতা গোরি গোরি তো পবন রে আহা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହେଭି ହେଇଛି ଲୋକେସନଟା। এই লোকেସନ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 100 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେ এই ଲୋକେସନରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହେଇଛି ଲୋକେସନ। हड़ती है हो हे ओ हाय तो आखिर जगली इशारा दुष्ट दुष्ट हस निहाती नियारा हृदयटा मोर बोल मानु नाही चुपचाप रहिलानी मते लागुची से तोर गलानी मते लागुची से ओ हाय तो आखिर जगली इशारा दुष्ट दुष्ट हस निहाती नियारा हृदयटा मोर बोल मानु नाही चुपचाप रहिलानी मते लागुची से तोर गलानी मते लागुची से